Gente moƴƴa o vidéo ɗo s'il vous plaît partagez mo gente moƴƴa ko frère joni explique ɗo ko c'est très très important gente moƴƴa innugol ngol ka neɓuɗa takkade suudu huɗo ndu wonaka warñakere rewreta ka dambugal ko ɗon hewtuɗen ɗo alaji sellu kaɓe gaynuno tourné maɓɓe on ɓe yeehi ɓe waɗi Guinée forestière programme eɓɓanoɗo on koye ɓe yaw Kerwane e Beyla ko ndo wonno programme on ɗum ɗon en andi toujours haray koye nder Guinée forestière on e une partie hot Guinée on mais ɓe hendi information comme quoi no ñoññina hiɓe habba ton ça c'est des informations que j'ai min on e yetade ɗo e laawol ngol kadi état maggol on ɓe inni joni wota ɓe sakke ni ɓay ton gere wota waɗu ɓe yiltiti ha Kisidugu ɓe ƴetti laawol tawgol ngol anduno ɓen hari mono yaade hari foore hari ko ngor laawol rewete hari entre Farana Mamu Kisidugu hari ngol laawol ɗon hina wongol wano fewndo ɗo nini ko ngol laawol ɗa rewete ne rewre tokunu hewtuyo e no Kisidugu si hammire non Gegedu ma ɗum ɗatungo hari no ɗon tawa ko ya yaltito yeeso Masanta na géographie wonɗe wadde ce qui est important ɓayi ɓe ari kaɓe yiltitoto ɓe adda taw ɓe sakka Gegedu ɗum ɗon o yi ɗum ɗon na ha mi wola fimu ɓay ɓe hewti Kisidugu information ɓe hendoyi ka RPG ton comme quoi hiɓe décidi ɓe yahay kankan ko won ɗum ɓe waɗi ɓe andi mi yowli oya vidéo feƴƴuɗo wondema ko wonno e wadde kon yontere hankin ka siège ko tawno ɗum hari ko eɓɓano ɗum docteur Diané hari no préparé ko hawi waɗon ɗum waɗe on nani kadi kon ɗum Jene Kaba wowli ɓen tawɓe kadi harayno kankan no gasa ɓe nani ko honɗon Talibi Dabo yewti hankin ka chaîne makko télévision et radio mi sikki ko Joliba FM ou quelque chose comme ça mi yeggiti inde chaîne makko kala nanuɓe ɗum ɗon ɓen e anduɓe ɓen mi inni miɗo infiltri mouvement ji maɓɓe ɗin syndicat on tuma ɓe gayni réunion wo hino andi wondema ɗum ɗo ko waɗo junno généralement réunion ji maɓɓe ɗin hari ko ɓe waɗiraynoɗi ko entre 16h et 20h cette fois ci oɗo ɓay hiɓe eɓɓimo ɓe ɗanota ko e 2h du matin ɓe waɗi réunion maɓɓe o 2 pick-up iwi ka présidence ari ardi e mbuuɗi yiidi e sukaɓe ɓen sukaɓe seeɗa en particulier hikkiɗo yeeso maɓɓe on ko oya honno comment j'appelle ça oya mo wolnuno inde mum ndeña nde coa que j'ai un petit blanc o ka syndicat ɗo taw inde makko nden hino iwiyan parce que je suis tellement remonté yiwgol ngol anda malgré que komi préveni kon fap koko waɗi ɗo waɗi hande ɗo yimɓe bonnanama motoji sunnama magasin ji attaquama selon ce que j'ai eu cuuɗi yimɓe tigi yananama woɓɓe barminama e nder ɗum ɗo ko tawata kon hiɗen yeli yo taw hara haaɗiray ni Moussa Dian inde makko nden arti e an ko on woni hikkinaɗo yeeso on mo tawata on Moussa Dian o janga ko ɗum ɗon taw mi faala on faamu Moussa Dian wata wadde ko woni wadde ɗo kon fop hara o tippa e katiɗi ko noon andi goɗɗo si ɓe inni woni o janga haray jangali e makko ko woni wo haray o waɗinte kanko o darata conséquence ko woni e wadde ɗo sari ano wawi mo hewtitade ɗum ɗo ino wawi yantude e ɓiɓɓe makko ɗin ɗon piiji fof o calculata donc ko hunan binnewi makko ngi o ƴettagi ngi hikkina yeeso fi waɗugol ɗum ɗo fof Moussa Dian réunion mo ɓe waɗi on à 2h du matin pick-up je ɗiɗi arɗe ɗen mbuuɗi jonnaɓe ɓen sukaɓe ɓen jonna tisoji maɓɓe ɗen par ce que ko andi to toon sifa ɗum ɗo c'est flagrant ko ɗum taw wano toon famude ko flagrant sina ɗum goɗɗo sina wadde sifa ɗum ɗo mo hulata yo herf ɓe duwano tawde hara bete ɓe ɓornaki coñci maɓɓe ɗin RPG on hara ko o uniforme ji maɓɓe tisoji maɓɓe neteji ɗin kono tellement hiɓe holna hoore maɓɓe hiɓe jonna mbuuɗi hiɓe droga ɓe suuɗaɗi ɗum ɗon ɓe yaltintin e kene pettan ɓe ɓori ton à 2h du matin no mi wiri on noon ko otoje ɗiɗi ngala hammi tokunu ngala hammi tinti wulen anduɓe ɓen noon géographie on seeɗa hino andi ko honɗum woni ko honto woni tokunu e honto woni tinti wulen ɓen ɓe anda mi yewta on tokunu
ko entre kankan e kisidugu no mi wiiri non tintiwulen fayin ko e ngol laawol tokuno kisidugu kanka wongol kono adu a hewtude tokuno si a seliri ɗon ka ñaamo a wawa yaade ɗon yaltitoya kerwani e beyla ko wonnum ɓe waɗiri pick-up e ɗiɗi ko par ce que on andi mi yetike on kanka ɓe wonno zere kore foore hari normalement cortège on ko duwano hammude ko beyla e kerwani ɓay noon hiɓe jiɓi si tawi hara hihi effectivement alaji sellu ko woni e yaade ko kankan ka ko beyla e kerwane fo e muɗum ɓe fondi ɓe sakkoto ɓe koye pick-up e ɗon ɗiɗoy oto woy buuji bimbi ɓe ka sendi ka ɓoroyi ɓeeɗa taw immi ari kiikiiɗe konkani yimɓe ɓen ka koɗoloy ko moni no wowlande ɗo kon to landolan kon no mi hendori par ce que mi wowlata na ɗum ɗon addinmi ɗo koko waɗi kon wonde e yewtude e ko honno kadi eɓɓira e ko honno duwa waɗoyede yeeso ko yoto woy ɗiɗoy ɓe immi ɓe ari jemma ɓe soppi ɗelle e soppaɗe ɗen ka jemma ɗon ɓe laawi ɗin ɗiɗi noon mono faala noon vérifiude image ji ɗi yiwɗin ɗum ni circulon ɗo koko waɗi kon entre kankan e kisidugu yo yimɓe ɓuro ni sikoye motoji siko otoje ɓe yaha ɓe ndaara ɓe tawa laawol ngol tintiwulen kadi leɗɗe kadi no taƴa ton ƴawgol ngol ko ngol ɗon yahata kerwani e beyla pour yon heɓu confirmation ko moni e wolde ɗo ko maintenant gon ɗum wonno golle ɓen ɗon koye ɓe arɓe yeeto yimɓe ɓen ka koɗoli yo immo ataka cortège on siko jemma ɓe ardiri ɗon ba siko bimbi ɓe ardiri ɗon ba ɓe ataka ɓe famina awa ko yimɓe ni tun koɗoli ɗin waɗi ɓen yimɓe ɓen sali ko ɓayil ɓen salike ka jemma ɗon jaɓugol mbuuɗi fi ɗum si sendi ka on noon ɓoroyi bimbi ardi e ɓe sukaɓe ɗo tawɓe ko ɓorninoɓe t-shirt ji préparanoɓe ɗen noon kadi hari ko honno wonno ko eɓɓa kon si tawno hara alaji sellu hewti et c'est là où je suis très content miɗo moni ko tawi kon ɓe waɗi ɗum ɗon ɓe yeehi ɓe fokkiti ha ɗon ko tawno mi innuno yoɓe geruɓe évita miɗo moni ko tawata kon ɓe sakkano kisidu gegedu ɓe yahali ka siége aller comme retour miɗo moni ko tawata ɓe sakkama kon kañum kadi ɓe hewto yaali kankan ko ɗum woni ɓe rekili yeeso pouvoir o miɗo moni ɗiɗo par ce que ko ɗum woni ɓe holli jaka hay ka droit maɓɓe woni ɗon ɓe wawi rekilude ñande noon ka tawata ɗon hara ɗon hande kadi ko acte tawa ɗo entre guillemen ko o légal ɗo ko acte illégal ɓe jaɓi fiyo ɓuttu ñande wonoyi acte illégal si ɓe jaɓoyi on ɗon on con hakke si ɓe jaɓoyi on ɗon hande kadi kaɓe jaɓi oɗo ɗon ɓe wawata saloyade tawoyowo Allah dandu si e innoyi ɗo wondema ko kamɓe gañi innama contestation ɗon noon hande kadi ko innete ko acte illégal kaɓe jaɓi ɗum ɗo ɗon ɓe holli ɗum ɗon ɓe wawoye jaɓoyde ɗiɗo miɗo mettiɗi miɗo metta ɗiɗo moƴƴa kono miɗo welti ko tawata kon ɓe natoyano ton cortège waɗa fi honɗum koko mi prévenuno kon ko honɗum eɓɓano kankan koyo UFDG waɗu caravane mum on ha gasa ɓe ɓorna sukaɓe t-shirt ji UFDG e nder on caravane ɗon tourné on waɗa ha gasa binde ka lannoyta ɗon ma e nder ko waɗata kon ɓen ɓe yaha ɓe lancoya siége ji ma ɗum stand ji e mana koye tillisowoy koye tawata RPG no waɗi ɓe lancanora no woɓɓe wona ko UFDG e nder tourné maɓɓe on e nder caravane maɓɓe on ɓe lancaniɓe kamɓe ka maɓɓe toon donc ko ɓen memmini guere on hande kadi ɓe heɓa noon no ɓe saaki toon ko ɗum eɓɓano ko ɓe sukaɓe noon eɓɓananoɓe fi ɗum ɗo ko ɓen hande kadi immi ƴerti koye t-shirt mum ɗo yehi sappo e alajien donc à quoi malheur est bon ko tawata kon ɓe natoyali nder ton dega on o moyen o tiiɗali kono naati memali sinda si natano ɗum ɗo fop ɓe bonnanaɓe ɗo hande e koko waɗi ɗo kon si tawno ɓe sutoranoki ton no mi wirno noon ɗum ɗo waɗatano hande kadi haray ko honɗum heddi ko darogol no prévena si tawi ɓe yahali cortège kadi hara waɗaka ka sare to par ce que ko ɗum ɗo wonno ko eɓɓa ko joni noon ko waɗi ɗo ko waɗi ndiyan ɗan hibbi ɗan nokkotako faame moƴƴa andon kono hollirawo wondema UFDG e jama lagine on hino ɓawo alaji sellu ɓe inni ɓe rejeti alpha kono ɗum ɗon yaltitiri wo alpha ɓurtirta kañum kadi duuku turunnade ɓe ɓurtata kañum kadi catorade laamu faame ɗum ɗon moƴƴa andon kadi ngu laamu ngu welata hettude
honno woniri ngu welata hettude andi ton ɓe waɗata ko ɓe waɗi ɗo fo wonkiji sola ɓe waɗa ngi gerewi ɗo fop ɓe change constitution ɓe ukka ɗi mbuuɗi ɗi ɓe ukki ɗo fop sabu si on andu mbuuɗi ko naada fi o campagne kon on tawa hay min nata sinda si lanɗo goo tawo hara ko opposition ƴettayi ngu laamu sabu haray keesji ɗin ko ɗi vide kono kala ƴettoyɗo laamu ɗo mo mari probléme sabu leydi ndin hindi a terre complètement fop hino jiiɓodiri mais na ɗum ɗo woni débat on ko honɗum koko fewndi kon tawna ko woni arde kon ko honɗum fewndi ko wondema laamu ngun hingo kali nokkeli ɗiɗi ara nun ɗum ko honɓe kaggi laamu ngun ko ɓen tawɓe gibbi tankonte hiɓe takko laamu ngun hiɓe sekutoroya hiɓe waɗude kallaɗi maɓɓe ɗin ɓe fallidira ton fiyo taw ko kamɓe ma kamɓe sina kamɓe goɗɗo hendotako ɓen hiɗon andi ɓe hina ha mi wola inde maɓɓe ɓen hino catiɓe andi hiɓe mari bonnereji ɗi tawata alpha tigi wiyiɓe si on geri ha ngu laamu iwi juuɗe meɗen on fo ko kaso mayoto min goy mi heeɓi duuɓi 49 mi maaya woni kono onon e jawle moɗon e ɓeygure moɗon ko on soketeɓe ma kon waɗeteɓe ɗum no waɗa e hakkille maɓɓe ɓen ko wuure maaye ko maɓe dartano ngu laamu ɓen ko goo ɗimmel muɗum ɓeɓe wonɗon yiide yora paɗeɓe gibi 2010 première des choses Alpha Condé ko waɗi ɓayo hendike laamu ngu garde rapproché ɓe makko ɓen on andi kon to naɓi ɓe o formoyi Angola mi waɗano en ɗo photo goɗɗo e maɓɓe mo tawata ko mo mi welduno e mo moƴƴa pineje ɓay wono ɓen anduɓe lam ɓen miɗo marno waɗi compagnie de transport sansanoɓe lam pine ɓe mi endikana on kadi noon bafaru ndun ko honto ndu woni mono iwri ka RTG ɗatum iwru konkun kapororay kun gudrenowun ɗon yaltitoy kunkun ka gudrowal ka sengo ñamo ɗon andi hari camion je no daro ɗon bafaru no ɗon ko suka maninkajo tawɗo ko moƴƴuɗo moƴƴa marno ndum bafaru ka sofunowo entre pullo e maninka o memetanoke sabu ko moƴƴuɗo ha no woniri noon kadi maninka ɓen ko moƴƴuɓe kono ko division woni e wadde entre pullo e maninka on ko on sansanayno lampine otoji annen assistant jo makko on suka tawɗo ko tiiɗoɗo sa yimo ko heccu duuɓi makko ɗin hino no ɓandu makko ɗum ko yedduɗo duuɓi muɗum a sikka mo mari duuɓi on no tawa e garde rapproché Alpha on ni mi waɗano on capture d'écran ma ɗum mi naɓana on image ji makko mi waɗana on image ji makko yiyoyomo on tawaɗo e garde maɓɓe on komi yewtiroɓe no andirɗon goɗɗo e jatigijo mum no welta no yewta fewno ka wonno wadde on formation ton on nodda en on kotirawo makko hara meɗe wondi o jonnamo on téléphone mi yewta on tuma hari himo formede ton ɗum ko moni wowlande ɗo ko 2010 2011 taw hendi pet laamu ngu garde rapproché makko on ko ton naɓunoɓe o formuyi donc c'est normal ɗum ɗon ko ɓen ɗon woni fidèle ɓe makko ɓen y a pas de problème mais gibi 2013 ha ka fewdiɗen ɗo recrutement ji waɗuɗi ɗin fop ko partisan ɓe recruta e nder ɓen partisan ɓe woɓɓe ɓen ko ancienne rébellion makko on par ce que ɗo reni hande ɗo image ji wonɗe circule je ɗin ka tawata yimɓe citoyen ɓe ɓorniɓe tisorji RPG hino jogui pinkaje tawoɓe hina défilé ɓe woni wadde na de kadi pinkaje ɗe tawata ko wañowo jogui hela dumba na ɗin ko PMA kaje ɓe jogui ɗen noon PMA kaje ko honto ɓe hendiɗe na dow bayillojo tafiɗe hina kadi yeeyowo ka makiti yeeyiɓe ɗe ko homɓe jonni ɓeɗen ko yora paɗe ɓen yora paɗe ɓe no mi wiri on noon hina so yii ko wonɗon e yiwde ɗo fof ko waɗi ko maali wawa wadde lagine c'est parce que na armée républicaine jogi ɗen police on e gendarmerie on e armée on tigi militaire ɓe ɓen ko militant ɓe ɓorna teniji ɓen no militant ɓe ko wuure ma yehi ɓe décidi goɗɗo goo arata ka laamu sina Alpha donc faame ɗiɗo ɗiɗi andon hina piyum welkum fi fokkitanaɗo na noon décourage ugol jama on ko fi on andu ha honto hina gimi e gami fewndo ɗo hilnete na kadi yo sikke laamu ngu ngu hendama lanniɓa e tun jama on no e ɓawo Alaji Sellu na ɗo woni probléme o ça ce sont les problèmes obstacles ji ɗi marɗen ɗin à l'interne ka pays yalten noon kañum kadi ɗo taw e yaltu pays on no ton kañum kadi groupe ji goo tawɗi ɓen ɗon ko jooɗiɓe ka leydi ton kono hara ko hoɓɓe
lobby international o e nder ɓen turkuɓe no tawa, risiɓe hino tawa, chinois hino tawa, libaneɓe hino tawa, africain ɓe goo hino tawa, guinéen ɓe goo kadi tawɓe ko wonɓe extérieur investisi ton ari hino jooɗi lagine fewndo ɗo udditi compagnie ji ɓen hino tawa. ɓen no yolli mbuuɗi ka leydi lagine fewndo ɗo ñawlini alpha, ñawlini gouvernement on investisi. hiɓe andi si alpha hande iwi ka laamu kamɓe hara ɓe perdi ɗum ɗon. ɓen hiɓe wi'i wuure maaye alpha ko ma jooɗo ou bien rpg on laamu mum ngun ko ma continue. ɓeɗo kadi hiɓe ɗon watti ɗon non 4e groupe on lobby international on tawoɓe ɓen kadi ko groupe seeɗa e ɓeɓe mi wowliɗa e peeji goɗɗi tawta mi wowlata taw ɗo fii muɗum. tawoji goɗɗi ɗin hino fuɗɗi e ka lanɗo on wonno ton tawɓe kono hina e inde leydi ndin fof ɓe onno e wadde kono ɓay ko ɗon ɓe ɓaarori hiɓe waɗude gabbo e nder mboodo hiɓe jokki ton hiɓe falla ton kallaɗi kadi fiyo taw goɗɗo go warta. so remarki chaine ji international ji ɗin RFI, TV5 e France 24 hiɗi yewtude yewtereji tawoji si ɗon ardini hakkilo on taway hiɓe mari parti maɓɓe on hiɓe faala yo taw ɓeeɗiɗo Alpha Condé e Alassane Ouattara yo taw ko kamɓe heddotoka laamu mbuuɗi ɓe hiɓe yoɓa fii yo ɓe waɗu campagne ji ɓe découragé jama on ɓe naada kadi e hakkillaji jama on wondema ɓe e ɓe bonna par ce que hande kadi o yi accama yewtegol fii ko ɓe bonni constitution ji fii ko ɓe mainteni fii ko ɓe présenté hande kadi ɗum accama wowlede ko ɗum wona hande kadi wowlede hina nawnare nde wona yewtede na ko addi kan nawnare nden ko nawnuɗo on ko woni e woytade kon ko ɗum ɗo wona e wowlede na dey ko o waɗi kon ha o nawni na ɗum wona e wowlede hande kay ɗum ɗo yeggitanoma donc ardinen hakkille anden muradu ndun ndu wela fiigoy mi faala yon fii no moƴƴa andon muradu ndun ndu wela fii ndu welata fii si daraka dartaka welata fii mono sammede wota o kosu ɗuyten probléme ji ɗin hara wota taw hiɗen sammede hiɗen kosude kadi yandi fi Allah acce famongal pulalam moƴƴa ɗo saki ton non moƴƴa nde yewtere sabu ko eɓɓa kon kañum kadi nder ton hino ɓuri hulɓinade ko eɓɓa ko ley to mi faalaka paninkinde jama on kono ko ɓe eɓɓi kon ko piiji ɗi tawata go'o go'o ɓe gera hara élection ji ɗin ɗi waɗata honɗum noon hatta ɗi waɗata sabu kawomo ɓe woni e instaurde on o ɓay tum ɓe yii ko yontere hande ko woni woɓatike ɓe greya kawo tawowo ko sifa 2010 ɗum ɗon ala juutinde yewtere nden tawa ñande wote ko hilna kono yimɓe wernire e barmuɓe no ñawdiri e waɓraɓe no surrire hara opposition hina ɗin piiji hilni kañum wiwgol wotay hara no woodi ka ɓe hilni par ce que fewnɗo ko andita ton hot Guinée kaw innata ɗon ko bastion makko ko yimɓe tato woni ton électeur ɓe tato e nder e militant ɓe makko ɓen ko ɓen tawɓe wuurema ye ko gera o haysi Alpha innama fure makko waalike ɓe wotanayi on fure tawɓe ɓen ko RPC ko gera o ko gera hino waywa diina ɓe yaltata e nder ton ɓen ko gera o taw eto fi maɓɓe gasata gayni ɓen ko groupe heureusement ɓe ɗuuɗa ma haysi ɓe ɗuuɗi Allah hino ɓuri ko woni kon fop hiko wawɗo deuxiéme groupe on ko ɓen tawɓe ko wondamɓe e Alpha nun kono ɓe tawa ɓe yeehi ha ɓe yiɓe tawi oɗo fus gaynantaɓe ɓe woni découragé ɓe inni hande kadi ɓe votantamo kanko kono ɓe votanta goɗɗo goo kadi tawɗo hina jeeyaɗo e nder région on ɗon mi ala wiide mo jeeyaka ara wona maninkajo na ɗum yoni ardirde kala mo tawta hina iwɗo e nder région on ton hot Guinée ɓe votanta goɗɗo goo sina on ɗon ɓen ɗon on Alpha tigi no andi fi maɓɓe o oli fi maɓɓe ɓen hino fuɗɗi e tawnoɓe ko ɓe Allah hinno Mamadi Diawara yewti inni o se en jokkimo en perday woni e nanduɓe e sifa maɓɓe tawɓe hara hiɓe andi hande kadi ɓe yiltinoke ɓaawo makko kono ɓe wotanoyta Alaji Sellu ɓe wotanoyta goɗɗo goo sina iwɗo ka maɓɓe ton ɓen kadi hino ton fo e muɗum ɓen ɗon si ɓe yiltike ɓaawo Alpha électorat makko on ɗuytike tammiri troisiéme catégorie on ko ɓen tawɓe ɓe wonduno e makko hankin ɓe yi o gaynata ɓe décidi ɓe votana e on mo ɓe andi gaynanayi leydi ndi hiɓe andi noon on ko hombo ko Alaji Sellu sabu ko waɗi kon
o ɗi catégorie ji ɗo tati woodi hara ko e tawnoɓe ɓen ko wondunoɓe makko tawti ɗon noon catégorie opposition ko jogino kon kañum militant ɓe UFDG e nanduɓe maɓɓe ɓeɗo ɗiɗo tawɓe ɓen hara décidi votanaymo e ɓen tawnoɓe ko votannoɓe mo tippine mbarki e ɓeɗo hara geraka yer konko yawa ɗon kon ñande wote hande kadi hara ko wotanoyoɓe mo ɓen tun wawoyta wotoyde heddiɓe ɓen ɓe tawata wotata ɓe waɗa bourrage d'urne ɓe ƴetta carte je ɓen fop ɓe naata ɓe vota par ce que innama ton hiɓe mari 20% de l' électorat fami ɗum ɗo moƴƴa andon ardi non hakkil andon on 20% gueren hara o fuutaki en hara en ƴettay e nder makko ñafiten ɗuytenmo ɗum ɗon no wawi gasude wosi kankan hotguine on to yeggitama inne ton campagne waɗata ton mi jonni on exemple minni on 2010 alpha taƴitirano fuuta kaw yawno ɗon ko yer maƴa itta o arno pita o hewti kadi campagne makko on koye terle 18 heures waɗirno pour vous dire que hari hay gayni rompi o ari o hewti ɗon fii tun wota wi e o tongi jama on o arali ko ɗum ɗon tu waɗuno on tuma haɗano hande himo jooɗi ka laamuɗo o laamike o laamitike hina kulo reedu no wiwgol ngol min miɗo suusi reedu maître an ka camion mi nanayno ɓe inna daɗirgol ka nano hino ɓuri mayirgol ka ñaamo iɗen andi ka meɗen priorité ɓe innayi à droite c'est à dire que siɗa doginde oto koye tawɗa kooli ka droite maɗa si otoji ɗiɗi no fottude ɓe inni kamɓe innegol kaka nano o takkori o woopi accident on o daɗiri ɗon ka nano c'est à dire il a tort kaka nano o daɗiroy o mayali hino ɓuri innede harimo ka droite makko imo kooli kono o maayi c'est à dire komi faala en wiwde wi'ede ndane ndi hino doga hino ndiɓɓa hino ɓuri nane ndi hino bu'a hino beppa accon hakke non ça c'est pas grave a dogi a daɗi hino ɓuri e innede a holli cuucal kono a waliki a maayi c'est pas intelligent faame moƴƴa andon hande kadi ka fewdiɗen ɗo ka fokkita ɗum ɓuri ɓatade ka fokkita ɗum ka iwa ɗum donc ardini hakkil golliron hakkil kin hara on gollilaari ɓernde neɗɗo on hino mari tere ndan wontirɗe dow e wontirɗe ley si a jokki wontirɗe ley ɗen a yaray ka ley so a jokki wontirɗe dow ɗen a yaray ka dow ɗen tere ko honɗum kala ɗen tere wontirɗe iwi ka reetu naɓi ka ley si a tewtike ɗe a yaray ka ley jawma on tippoto ɗin ɗon iɗen andi ɗe reedu ndu e ko wontiri ley reedu ndu so a tewtike ɗiɗiɗi jawma on e himama on e teddugal ma ngal a liɓay ngal kono si a jokkiɗe wontirɗe dow ɗiɗi ɓernde nden e hakkilkin hoore nden a yaari ɗiɗiɗi a yaari ɓernde a yaari hakkil ko ɓuri kon ko dow yarata donc ardinen hakkil yeyren ɓernde e hakkil yandi faameɗo moƴƴa na yawitagol on kono ardinen hakkil si en ardinali hakkil moƴƴata maintenant mi yiltito noon joni e ko Allah je yilti ko mi inni ko ɓe yilti kon welalila kono mi inni ko hiwa kon kañum kadi waɗali ton welilam joni noon mi andintina en ɗo piiji ɗiɗi feƴƴunoɗi mi fuɗɗoroto tawnelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewnoɓe fondunoɓe aray ɓe naata makka tawi ɓe heeɓi dole madina ɓe arno ha ɓe ɓati saare nden ɓe sakka ɓay ɓe sakkama ɓe immini goɗɗo yahowo négocia seydna ousmane sidami fayo tawa e ɓen ɓe yehi négocioygol e nder ko ɓe woni yaade négociugol kon fenoɓe ɓen colporteurɓe ɓen sifa wano fewnɗo fake news ɓe ɓen face newserɓe ɓen mi répéta président on ɓen arti on tuma téléphone ala facebook ala internet ala ɓen immi arti ɓay négociation o neeɓi ɓe ari ɓe yeeti taw julɓe ɓen ɓay ɓe faalayo piire ɓe yeeti julɓe ɓen ɓe immin ɗon ɓe yo yaw négocia ɓe rangama woɓɓe maɓɓe warama premier piège mo ɓe waɗana on nelaɗo ka gandal maɓɓe Allah ka yurmede makko o andini nelaɗo wondema vérifier des information on ta on hawju nelaɗo kalmi ɓe wondunoɓen tawnoɓen woɓɓe e maɓɓe laggi kaafe maɓɓe ɗen ɓe inni si ɓe maaye kono ɓe naato he par ce que ɓe immini ɓen iɗen andi même en temps de guerre fewndo ɗo ɓe innata négociateur si yehi na nangueteɓe ko acciteteɓe ɓe arta ɗum ɗon hay fewndo ɗo hino hitti fewndo on tuma kadi hari ko noon si goɗɗo imminama yawgol négocia émissaire o nanguetake sakko o ware ɓe yeta noon kamɓe ɓen nangama warama si tawno nelaɗo ardinano hakkil guere on ko ɗon taw waɗayno
ɓe ardini hakkil ɓe wi'i en pirata accen taw ha humpitoɗen moƴƴa ɓen imminanoɓe non artoyi ɓe yiɓe ɓe tawi jaka ɓe nanganoka ɓe andi banni ɓe yahano e nder kadi konko ɓen arti ɗon on ɓe yeeta wondema ɓe yiɓe on natoyta ɓe posani ɓe condition ji waɗa ɗon entente mo ɓe innayta sulhul hudaybiya kala anduɓe ɓen protocole ataɗo waɗayde on de négociation entre julɓe ɓen e heferɓe ɓen mo tawata première victoire mo julɓe ɓen ati heɓude mo tawata hande kadi ɓe reconnaissama comme étant négociéteɓe muɗum ko ndeññande fuɗɗi ɓe négociɗa ɓe yewta ɓe waɗana condition ji ɗi tawata na ɗi yewteten ɗo fimo kono ɓe yiltiti sahaba ɓe landetino nelaɗo inni nelaɗo on wi'imen on hoyɗi cortewol tippike tigi suratul fathi innugol en wondema hihi en natoyay makka en waɗay ko addi en kon en hajjoy ma en waɗay umra meɗen on aren ha ɗo wi on ko en yilto nelaɗo meɗe muhammad sallallah alih w sallam maaki ko gonga mi wi on en naatay kono mi wi'ali on ko hikka famede moƴƴa yewtere nden ɓe maaki mi wiwno on hihi mi firtali allah ko foddi en kon kadi ko gonga en naatay kono mi wi'ali en ko hikka donc hiɗen ardi e piiji ɗi tawnoɗen en layyotono si en hewti ton hiɗen eɓɓuno en arayno wanguɗen ka suudu meɗen hormortendu en haɗama ko siɓɓe men tigi kadi haɗi en wi en naatata yiltoɗen ɓay ɓe yiltike ɗon ko premiére victoire mo ɓe waɗi awa alaji sellu heeɓi ɗo kadi victoire malgré tout sabu ko ɓe eɓɓuno kon num waɗugol ɓe jabolisa fuuta hande kadi kamɓe yalti kene petten hiɓe ɓorni ko andita ton bonɗo on nde mo nango o yiyata hay nangoji moɗin ko kamɓe tigi waɗani ɗo hande kadi sellu dernière campagne mo ɓe heddorno on communication on ɓe waɗani ɗo hande kadi UFDG c'est bon ce que je déplore koko yimɓe bonnana kon e ko tawata kon mi innuno yo accera waɗaka kono miɗo weltori ko tawata kon ɓe holli o acte de sagesse ɗo yo allah yoɓitirɓe ɗum ɗo yoɓira leydi lagine ndin fop no ɓuri e moƴƴirde amin ya allah ɗum ɗon koko neɓuno mi arta e ko ɓuri wonde kon ressan si min ni ɓuri ko wonde kon ressan ko tawata ko e zamanu meɗen ɗo waɗi ɓen tawoɓe haray ɓe towa e duuɓi no gasa hara ɓe anda ɓen tawoɓe duuɓi ɗin hino towi seeɗa e ɓe andi haray komi woni e yewtude ɗo fi muɗum ko fewndo allah hinno lansana konte e allah hinno ba mamadou hande ɓe fof hiɓe saare gonga PIP hari ko kañum wonno ka laamu no RPG wonirno ɗo noon e laamu INR on tuma wonno ka opposition sifano UFDG e ɗinnan en nanduɓe ɓe wonirno kañum kadi ka opposition ɓe arno ɓe fotti gegedu kala noon anduɗo saare gegedu nen hino andi ko Dubai lagine on hari ko gegedu lumo no waɗayno ɗon e alarbare ka tawata julaɓe iwoɓe gegedu iwoɓe kan Liberia e iwroɓe sarlon arayno fotta ɗon tawta ɓe lagine ɓen ngeygu waɗa hakkunde maɓɓe julaɓe ɓe anduɗon ɓurɓe marde ɓen hande kaalisi ɗo ɓe marno magazine ji ɗon ko saare tawnode hari hinde hitti hinde hetti ɓe fotti ɗon e alarbare ñande tawi ko luumo militant ɓe opposition e motoji muɗum no andirɗon ɗo hande si innama alaji sellu yalti hino iwtiri ɓaawo allah hinno alaji ba mamadou lansana konte on tuma no andirɗon alpha konde e kañum kadi larme makko ɗen hande ɗo hino nangi laawol ngol hino iwi kañum kadi ka iwri hiɓe ari mo fokkiti kanko kadi foore sinami fayu kanko ari ko fokkitirno ko zere kore alaji ba mamadou no iwriri terlenton on hino fokkitiri hawtugol Conakry ou vice versa ɓe ari ɓe fotti e pon hino ɗon wiyeteɗo ka pon makona cangol no ɗon ko pon jandijo sinami fayu joni goye goɗɗo go kadi waɗitama takko ɗon ou bien non ko on tigui fayin han joni no ɗon pon jandijo par ce que wonno ɗon ɗa ko kiɗɗo on ɓe ari ɓe fotti e on pon mo tawata ino waywa kunkure anduɓe ɓen pon on ko lenten si otoje ɗiɗi fokkitiɗe fottataɗe rewa ton ko ma gongal goo habbo ngala ɓe ari ɓe fotti ɗon lanɗo innaɗo on ko kañum laami leydi ndin tawɗo ko lanɗo soorijo tawɗo o laamike duuɓi nogay on tuma maɗum duuɓi sappo e goɗɗum dow on tuma par ce que ko moni wolande ɗo komi sikki ko 93 ɗum waɗuno 93 noon o ƴetti laamu ngun 84 ko ɗum woni on tuma hari himo e duuɓi makko jeenayi ɗin o timminali hari on tuma hari o ɓooyirali noon noon sinami fayo himo marno doole ɗe tawata alpha no mari ɗen ɗo o fotti e alaji ba mamadou ka pon ɗon mo kala e maɓɓe wi'i yiltotako militant ɓe no iwtiri ɓaawo tawoɓe ɓe jogaki hay lasperol hay hayre ɓe jogaki kanko emo jogii larme ɗen mo jogii pinkaje ɗen
ay o ndaari o tawi ƴiiƴan hibbay o tawi bononda waɗay ko honɗum o waɗi on ɗon le ko soorijo en innaɗo o janga kono jakka ko faamuɗo o desidi o jaaboto Ba Mamadou kono kaka irniji o jaaboyto Ba Mamadou ɗum ɗon no wawi gasude o ɓay ko eɓɓi ko mo andi ko si o acci élection o yahama pullo Fuuta wo wota raɗor ndowru ma paɗal raɗo ndowru kawtal mi anda si tawi aray direct on ino continue han joni si tawi no continue par ce que interruption waɗi ɗo aray andine lan ono wonɓe ndarude ɓen haysi ko goɗɗo windata tun goɗɗum mi anda direct on no continue o interrompaki fiyo mi continue ɗo ono wonɓe ndarude ɓen naɓane lan haysi ko message um gotum ni tun wi on sa continue fiyo mi wawa andude hara mi continue al ko moni wolde ɗo ko ngara ala ɗum annade ok mi yi goɗɗo addani lan ɗo like um donc ça veut dire que ino continue mais je veux une deuxième confirmation comme quoi ino continue wota tawara ko like ji waɗanoɗi a retard ara ko ɗi woni artude ɗo donc yo goɗɗo windanam message ɗon andina ino continue ɗo yomi landitade ok merci beaucoup yaye fewndo on tuma mi continue Alassana Conté Lassana Conté Allah hinno mo yaafo e hoore ko wi'a kon fop himo boni ma ko wi'a kon fop o janga ko wi'a kon fop o holli ndundaranke yagal ɓay tun himo andi ko o eɓɓi kon mo andi si yawoyama ka irniji kanko ko ɗon o jaaboyto ɓay ko lanɗo tawnoɗo ko ɓe wi'ata kon o ñamatano pla vengeance makko on harano wuli si a servinomo goɗɗum si o yottatama o accay ha ɓutta o jaabo ma ɗon so jaabike ma ɗon non o jaabotoma no ɓuri labirede non ko honɗum o waɗi o inni soldaɓe makko ɓe rekile ko lanɗo non dey ko kanko laami himo wondi e troupe makko on Alaji Ba Mamadou no yeeso ko citoyen ɓe tun ɓe andanɗa hoore ma ko militantisme ɓe jogaki mi yeeti on ko hay hayre sakko lasperire ɓe inni kamɓe ɓe rekilata o ndaari ko o andi ko bononda waɗay o rekili suite on iɗon andi mo ko 93 ɗum waɗi o laamino ha 2009 ou 2008 so iwi kalamu ko ɗum woni konko o jaɓuno o yiltiti ɗon permitunomo heɓugol ko faala kon donc ko Alaji waɗi ɗo kon Allah taw hara wonaniɓe sadaka fiyo ɓe ɓurtu kadi ɓattade laamu ngun ɓe hendu ngu kono mi yiltito ɗo mi insista laamu ngun hinano sikkirano ngu hendete ngu hendorta ande ñoƴƴuɓe ɓen hiɓe ñoƴƴi e ka tiiɗi hiɓe fondi maaye kono ɓe accitata donc ko majama on daro moƴƴa hande ɗo mi daro ɗo e o direct mi alamo juutinde ɗo janngo si Allah jaɓi spécialement mi waɗa e direct goo momi noddata en e ko hanuɗe waɗude kon disposition ji ƴettete ɗin sabu yontere hande si Allah tawni en torike yo tawno en e hoore jam feƴƴa kadi e hoore jam haray ko wote wona na ñande guriwal barene ete ɓayno haray guriwal ngal ko yontere hande janngo mi arday ɗo en ala wadde ɗo discours makko on yewte ngari komi eɓɓuno hande ko en yewtayno fi cellal makko ngal sabu kami ndaruno ɗuma entrevue makko on nun mo waɗanno RFI France 24 on woduno ton ari mi ɗo e déplacement woduno ton komi falano yewde fi mo réagisa mi eɓɓi ko hande mi waɗayno kono ko yani ɗo firti konko satino ɗon hande yewti fi ɗum ɗon janngo en yewtay fi cellal makko ngal e ɗin détail ji ɗi mi mari information ji tawɗi ko iwɗi ka cellal makko ton ɗin en yewtay fi majji janngo si Allah jaɓi e à peu près sifa o leerɗo donc mi landiki en fi Allah partage moƴƴa o vidéo ɗo o hewta yimɓe bus mi ñoggino wattane yila selen Hot Guinée andi ton Hot Guinée ko hay noddowo fi Allah warama ton iɗon andi ɗum ɗon 2015 ou 2016 ko watno kon o ya arabujo yawnoɗo ton wara ko yimɓe ɓe tawata woɓɓe hino e maɓɓe ton tawoɓe ko jalamɓe woni e gollirde e etonali on kadi ko honno woniri fewndo ɗo Konakiri yimɓe hino warire ni paykoye hino nangiri ni fureji mum hino yiite andon ɓe e hiɓe fuɗɗike sadakaji fewndo ɗo ittugol yimɓe sadakaji yimɓe non tawɓe ko desiduɓe e ɗin piiji ko yimɓe sanamu ɓe tawata fi Allah yiltali ɓen e goɗɗum ko ɓe déterminé wuure maaye hiɓe desidi ɓe yiltotako donc fi Allah jama ardinen hakkil moƴƴa anden nano sikkirɗen non no turori horori fi Allah hooti annabijo
wota campagne onon jooɗiɓe ɓen hottiguine ton hiwe jawle moɗon accon hara haysi ɗon faala teniji mon hara on ɓornaki banderor walline fewno kam woni e wolde ɗo ni hankin Ousmane Dore o waɗi campagne makko on kankan ɗon ŋus waɗali ŋes waɗali ɓe yalti ɓe waɗi caravane maɓɓe on ɓe tourni rond-point ji kankan ɗi anduɗon ɗin fop hunde waɗali Komarala ko ɗon woni siège oya on honno Pades on banderolji makko no ɗon o ataka ka hunde waɗaka hiɗi acca ɗon ko e nder saare ndo non de saare kankan non ɓen ɗon memminanaka fi hon ɗum ko UFDG tum bonnante fi hon ɗum onon on posali on question donc ande ko UFDG dérangeata si a andi non an ko ammari ko bonata kon hiw mi nana yiɓe inna ko maayo o renoto